हाय एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा कि एक गरीब इंसान हमेशा दौलत के लिए काम करता है, पैसों के लिए काम करता है, जबकि एक अमीर शख्स की दौलत, अमीर शख्स का पैसा उसके लिए काम कर रहा है? ऐसा क्यों होता है? वो कौन सा ऐसा ट्रैप है, कौन सा ऐसा जाल है कि जिसमें इंसान, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और जब वो उस जाल में फंसते हैं तो वो पूरी जिंदगी उसी जाल में फंसे रहते हैं और वो पूरी जिंदगी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल में गुजार देते हैं और स्ट्रगल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। वो कौन सा एक ऐसा स्टेप है, कौन सी एक ऐसी स्किल है कि जिसको बहुत सारे प्रोफेशनल्स मिस कर लेते हैं और जब वो उस स्किल को मिस करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी दौलत कमाने से महरूम रहते हैं। वो कौन सी स्किल है और ऐसा क्यों होता है कि जो ए ग्रेड स्टूडेंट होते हैं वो स्टडी लाइफ में तो बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। इसकी क्या वजह है? इन सवालों के जवाब दिए रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उनकी बेस्ट सेलर बुक नंबर 1 फाइनेंस बुक, जिसको कंसिडर किया जाता है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है जो कि फाइनेंस में लिखी गई। डैड पुअर डैड में रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि उन्होंने एक कॉमिक बुक की लाइब्रेरी खोली उनके एक दोस्त माइक के साथ मिलकर, और माइक के डैड जो कि एक बिजनेसमैन थे उनको वो बेसिकली रिच डैड कहते थे। तो उस लाइब्रेरी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, जो कॉमिक बुक्स थी जो उनको लेस अमाउंट में मिली थी, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो उस लाइब्रेरी में उन्होंने रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी बहन को एज अ लाइब्रेरियन रख लिया और उन्होंने पर हार के हिसाब से 10 सेंट्स चार्ज करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली यहाँ से कंसेप्ट मिलता है कि किस तरह से अमीर शख्स की दौलत उसके लिए काम करती है। तो जब उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की तो उसके बाद उस लाइब्रेरी में उनको कोई काम नहीं करना पड़ता था और जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो उनको वो पैसे प्रोवाइड कर रही थी। तो बेसिकली जो अमीर शख्स होते हैं उनकी भी बड़े लेवल पे इसी तरह इन्वेस्टमेंट होती है, वो अपने एसेट्स कॉलम को बढ़ाते हैं। एसेट्स कॉलम वो होते हैं कि वो चीज जो आपको मनी प्रोवाइड करे, जो आपकी वेल्थ में इंक्रीमेंट ला रही है, जैसे कोई बिजनेस हो गया, जैसे कोई और इन्वेस्टमेंट हो गई कि जिसमें आपने इन्वेस्ट किया और उससे पैसे आ रहे। तो जब एसेट्स कॉलम को बढ़ाते हैं अमीर लोग तो वो दौलत उनके लिए काम कर रही होती है और वो मजीद दौलत इकट्ठी कर रही होती है। जबकि जो गरीब लोग होते हैं या जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सिर्फ जॉब के लिए भागते हैं और वो जब जॉब के लिए भागते हैं तो वो उनको डेली लाइफ को मीट करने के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव रिक्वायर्ड होते हैं। डेली जब उनकी जॉब सैलरीज बढ़ती हैं तो टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ते हैं, तो इस तरह वो ज्यादा गरीब तरफ होते जाते हैं और जो अमीर है वो ज्यादा अमीर तरफ। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में बताया कि जो एक ट्रैप है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और व्यक्ति उनको एक इनकम मिलती है, एक सैलरी मिलती है, लेकिन वो पूरी जिंदगी काम कर रहे होते हैं किसी और के। और इसकी मिसाल उन्होंने उस एक डंकी की दी, एक गधे की दी कि जिसको एक आगे से चारा डाला जाए और उस चारा दिखाकर वो उसका मालिक उसको जिस तरफ धकेलता जाता है, जिस तरफ लेके जाता है वो उसी तरफ जाता है। यही मिसाल दी उन्होंने जॉब की कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने 2 तरह के इमोशन बताए, एक है फियर और दूसरा है डिजायर। मोस्टली ये फियर होता है कि हम अगर जॉब हमें नहीं मिलेगी तो एक इनसिक्योरिटी होती है कि हमारे पास पैसे नहीं आए। और जो डिजायर होती है, जब थोड़ी सी सैलरी मिलती है, थोड़े से पैसे मिलते हैं तो हम डिजायर बढ़ाना शुरू करते हैं और चीजें खरीदना शुरू करते हैं, एक्सपेंसिव बढ़ाना शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो ये 2 इमोशंस हैं ये एक इमोशनल थिंकिंग है, जबकि ऑथर के नजदीक यहाँ पे इंसान को माइंड से थिंकिंग करनी चाहिए और माइंड से सोचना चाहिए कि ये जो इमोशंस है इन पे काबू पाके मैंने किस तरह से अपने एसेट्स को बढ़ाना है, अपनी उस चीज को बढ़ाना है कि जो मेरे लिए काम करे और मुझे पैसे प्रोवाइड करे। कौन सी स्किल है, कौन सा स्टेप है कि जिसको बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और जब वो स्किल को, स्टेप को छोड़ते हैं तो वो एक बड़ी दौलत कमाने से महरूम रह जाते हैं। इस बुक में आथर बताते हैं कि उनका एक इंटरव्यू लिया एक जर्नलिस्ट ने जो कि आथर थी और बड़ी अच्छी आथर थी। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप एक अच्छी आथर है लेकिन आपकी जो नॉवेल्स हैं वो बेस्ट सेलर नहीं है, तो इसकी क्या वजह?
تو انہوں نے اس کو ایک بدقسمتی قرار دیا. تو آتھر نے ان کو مشورہ دیا کہ میرے ایک دوست ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے بک کو زیادہ سیل کیا جا سکتا ہے, تو آپ ان سے ٹریننگ لے لیں. تو آتھر کا بھی وہی رسپانس ہے کہ جو موسٹلی لوگوں کا ہوتا ہے اس کنڈیشن میں. آتھر نے ان کو بتایا کہ میں اسپیشلسٹ ہوں انگلش میں, تو مجھے کیا ضرورت کہ میں اپنا لیول گرا کے ایک وہ وے فائنڈ کروں گی, ایک سیلنگ کے وے ڈھونڈوں گی اور اس کے لیے ٹریننگ دوں گی. تو ہمارا یہ بہت سارے لوگوں کا بیہیویئر ایسے ہی ہوتا ہے, اور اس بیہیویئر کو, اس اسکل کو مس کرنے کی وجہ سے ہم بہت ساری دولت کو کمانے سے محروم رہ جاتے ہیں. اور اس کی ایک مثال دیا آتھر نے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا کہ if you want to grow rich and happy do not go to school. اگر آپ امیر اور خوش رہنا چاہتے ہیں, بننا چاہتے ہیں, تو اسکول میں نہ جائیں. تو پبلشر نے ان پہ اعتراض اٹھایا کہ اس کا ٹائٹل چینج کر کے کوئی اکنامک فائنینشیل ایجوکیشن کر لیں. تو آتھر نے بتایا ان کو کہ اگر میں یہ کامن سا ایک ٹائٹل رکھوں گا تو اس کتاب کو صرف میری فیملی پڑھے گی, میرے دوست پڑھیں گے, اور اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جبکہ میں نے ایک کنٹروورس سا ایک ٹائٹل اس کو دیا ہے, تو اس سے زیادہ اٹریکشن پرووائڈ ہوگی, اس سے زیادہ اٹریکشن آئے گی اور زیادہ یہ بک سیل ہوگی. اور یہی ہوا کہ ان کی جو کتاب تھی یہ وہ اس کی ملین آف کاپیز سیل ہونا شروع ہوئی. تو یہ ایک ایجوکیشن ہوتی ہے, ایک اسکل ہوتی ہے جو کسی بھی پروفیشن میں یوز کر کے اس ورلڈ کو ملٹیپلائی کر سکتے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو اے گریڈ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں زیادہ سکسیسفل نہیں ہوتے. آتھر نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ وہ مینٹلی زیادہ انالائز کر سکتے ہیں, لیکن جو ایموشنل کنٹرول ہوتا ہے وہ ان پیپل میں کم ہوتا ہے. ایموشنل کنٹرول اس طرح سے کہ ان کو فیئر ہوتا ہے فیلور کا, اور وہ اس کو انالائز کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کم غلطیاں کرنی, انہوں نے مسٹیکس کم کرنی, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم یہی سکھاتا ہے. تو حالانکہ جب پریکٹیکل لائف ہوتی ہے اس میں جتنی زیادہ فیلور ہوتی ہے اتنا انسان سیکھتا ہے, اور جتنا زیادہ ایکشن لیتا ہے اس کے بعد زیادہ کامیابی ملتی ہے. اس کی مثال یہ دی ہے آتھر نے تھامس ایڈیسن کی, کہ جنہوں نے 1000 سے زائد مرتبہ بلب کے لیے کوشش کی, بلب بنانے کے لیے. تو ان کو بڑا تنقید کی نظر سے دیکھا گیا کہ آپ نے 1000 دفعہ اپنا کام ہو. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے 1000 ایسے طریقے سیکھے ہیں, کیا میری 1000 ایسی کامیابیاں ہیں کہ جن سے جو کام نہیں کر سکتی اس بلب کو بنانے کے. تو پریکٹیکل لائف میں جتنی زیادہ فیلور ہوتی ہے, جتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں, اتنی ہی زیادہ سکسیس ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں فائنینس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, مینیج کرنا چاہتے ہیں, تو اس کتاب کو پڑھیے, اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد پریکٹیکلی اس کو اپلائی کیجیے. ہائیلی ریکمینڈ کروں گا میں اس کتاب کو کہ اس کو ایک